ओम श्री गुरुभ्य नमः। दर्शक बंधु, वर्ष आरंभ एपी एस्ट्रोलॉजी ओडिया चैनल तरफ आपण मानकु अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। 2024 वर्ष सिंह राशि राशिफल जानिबा ता पूर्व जो माने आम एपी एस्ट्रोलॉजी ओडिया चैनल को नुआ आछंती से माने सब्सक्राइब करंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु, लाइक करंतु एवं बहुमात्रा शेयर करंतु, जहा फल आमर नुआ नुआ भिडियोजर नोटिफिकेशन आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे। 2024 वर्ष समस्त सिंह राशि व्यक्ति मानक पई नूतन अनुभूति, विजय एवं ज्ञान सहित परिपूर्ण हेबो। 2024 रे सुस्थता, आनंद एवं सफलता रे परिपूर्ण हेबार सूचना। आसंतु जानिबा आगामी वर्ष रे सिंह राशि व्यक्ति मानक पई तारा माने कौन रखिछंती। सिंह राशि रे जन्म होइथिबा व्यक्तिंक पई 2024 राशिफल आकांक्षा पूर्ण करिवा पई अनेक सुजोगर सूचना वर्ष आरंभरू शुभ फल प्रदान करिवो। विशेषतः बृहस्पतिंक प्रभाव आपणक नवम घरे 30 एप्रिल 2024 पर्यंत वृद्धि एवं विकास को वृद्धि करिवो। आपणकर भाग्य उज्जवल आलोकित करिवा सहित यथेष्ट समर्थन एवं पुरस्कार पई बाट खुलिवो। संभवतः इच्छित अनुष्ठान गुड़िकरे एडमिशन पाइबा किंबा विदेश को जीवार दीर्घ दिनर स्वप्न साकार हेबो। व्यवसाय क्षेत्र रे बहु प्रभाव पकाइबो। विशेष करी स्टॉक मार्केट किंबा आनुषंगिक उद्योग रे प्रवेश करुवा व्यक्ति मानक पई आर्थिक लाभ अनेक पाइबे। स्थिरता एवं वर्धित आयर उत्स गुड़िक अधिक आगेइबे, जहा आर्थिक प्रचुरता को वृद्धि करिवो। आपणकर क्यारियर पथ अभिवृद्धि पई प्रस्तुत। पदोन्नति एवं उच्च पदस्थ व्यक्तिंक समर्थन मिलिबो। 2024 आपणक पई सफल हेबो बोली जानिबे। विवाह हेबाकु थिबा व्यक्ति माने आदर्श जीवन साथी पाइबे। विवाहित जीवन प्रेम एवं आनंद रे कटिबो। एही वर्ष एक नूतन परिवार आरंभ करिवार इच्छा पूर्ण हेबो। एक शिशु को स्वागत करिवार आशा सहित सुखर वातावरण सृष्टि करिवो। संपर्क रे सकारात्मक प्रभाव पड़िबो। पारिवारिक जीवन रे अर्थपूर्ण सहित गुणात्मक समय कटिबो। स्वास्थ्य ज्ञान प्रारंभिक मास गुड़िक दृढ़ एवं सुस्थता को समर्थन करिवो, किंतु दुर्घटना को एड़ाइबा पई वर्षर शेष भाग रे सतर्कता अवलंबन कले आपणकर मंगल हेबो। क्यारियर एवं व्यवसाय क्षेत्र रे नूतन सुजोग सृष्टि हेबा सहित लक्ष्य पूर्ण हेबो। कम भाग्यशाली लोकंकु अपमान करिवा ठारू दूरे रुहंतु। सूर्य भगवान को नियमित प्रातः स्नान समापन करी जल नैवेद्य करिवा सहित रविवार दिन विशेषतः उपासना एवं आमिष पालन तथा पितामातांक पई सेवा करंतु। आर्थिक दृश्यपटरे एही वर्ष सिंह राशिंक पई मिश्रित दिग उपस्थापना करिवो। सकारात्मक आर्थिक आशा उत्पन्न हेबो। व्यवसाय एवं पैतृक संपत्ति बहु लाभ पाइबार सूचना। रियल इस्टेट रे यथेष्ट सुजोग एवं आयर उत्स वृद्धि हेबार सूचना, जहा आपणकर आर्थिक स्थिति को बढ़ाई थाए। सतर्कता अवलंबन करंतु। संचय विनियोग संभवतः ठीक रहिबो। विदेश रे उद्योग संपत्ति विनियोग एवं वृत्तिर अग्रगति सहित सफलता पाइबे। स्वास्थ्य संबंध रे वर्षटी अनुकूल अटे। विशेषतः स्वास्थ्य ठीक रहिबा सहित जीवन शैली एवं मानसिक शक्ति ठीक रहिबो। एक सुस्थ जीवन शैली पई ध्यान, व्यायाम एवं नियमित खाद्य उपरे ध्यान दियंतु। वर्षरे मध्य भाग रे स्वास्थ्य चेतना आवश्यक करे। विशेषतः
ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଡିଜିଟାଲ ଉପକରଣରୁ ବିରତି ଏବଂ ଚକ୍ଷୁର ଯତ୍ନ ତଥା ଶୋଇବା ଶୈଳୀ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ବର୍ଷଯାକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ନୂତନ ଚାକିରିର ଆଶା ଏବଂ ସଫଳତା ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ରଣନୈତିକ ନିବୃତ୍ତି ସହିତ ସୁଯୋଗ ହାତେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରି ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ବିନିଯୋଗ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଫଳ ମିଳିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପ୍ରେମିକ ତଥା ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ନୂତନ ପ୍ରେମ ଆଣିବ। ଆନନ୍ଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ରୋମାଣ୍ଟିକ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ସଂଯୋଗ ହେବ। ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ଆବଶ୍ୟକ କରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସଂକ୍ଷେପରେ 2024 ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଣିବ। ପରିଶ୍ରମ, ଚତୁରତା ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ଉପହାର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି। ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପୁରସ୍କାରପ୍ରଦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ସମାପନ କରି ଜଳ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଥିଲା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶୁଭମସ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସର୍ବମଙ୍ଗଳମସ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା। ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ। ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି।